Ibul Habdad. Semoga apa yang kita baca bersama diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menunaikan semua hajat-hajat kita. Amin. Dan semoga Allah terima semua doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Allah lapangkan hati kita, Allah tenangkan jiwa kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, dan kelak urusan akhirat kita. Semoga Allah jadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang soleh. Allah masukkan kita pada golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allah bukakan pintu hati kita untuk dapat menerima ilmu daripada ahli ulama ma'rifah. Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, dan penyakit kaum muslimin sekaliannya. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, dan Allah selamatkan kita dari kejahatan iblis alaihi laknatullah dan bala tentaranya, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Dan Allah selamatkan kita dari kejahatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berlaku aniaya, orang-orang yang iri, hasad dan dengki kepada kita. Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah sayangi kedua orang tua kita sebagaimana keduanya telah menyayangi kita di masa kecil kita. Semoga Allah berikan kita karunia dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, baik di saat mereka dalam keadaan hidup ataupun setelah wafatnya mereka. Dan Allah berikan kita karunia semuanya dapat berziarah kepada suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang luas. Rezeki tanpa melalui keletihan, rezeki tanpa melalui kesulitan, rezeki tanpa melalui hal-hal yang membahayakan. Dengan niat mendapatkan semua yang baik-baik, mencegah daripada kita semua yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman, yakin, ridha, taslim. Allah berikan kita mampu menjaga, menghafal Al-Quran yang agung, yang mulia. Amin. Mampu pula mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang agung, mulia. Mendapatkan barakah, afiat, syamilah, kamilah. Allah berikan kita mampu mencintai ulama-ulama yang soleh-soleh, mampu mencintai para anak-anak yatim, para fuqara dan masakin. Dan dengan niat daripada pembacaan Ratibul Aqtas, Ratibul Sakran, Ratibul Haddad, semoga Allah berikan kita keselamatan, ketenangan di saat menghadapi sakaratul maut. Amin. Allah berikan kita pengampunan di saat hisab, dan Allah berikan kita wafat, meninggal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Akhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika wa anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa aman 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa badanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyyazika wa ziwarika wa min kulli shaytanin marid wa jabarin anin wa zi'in wa zibagin wa min zarri kulli zi sarri innaka ala kulli shay'in qadir.
اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مصيبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل لهما بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين نجنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين آمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين نجنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين آمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا أمان الخائفين نجنا ممن أخاف. ونهجر دوم يا سبحانك اللهم وديدهم يا سلام. وآخر دوم الحمد لله رب العالمين. Al-Quran ya, salam 3 baris 4 baris yang lancar biasa 1 ain. Enggak tuh keren dulu. Wah, lato-lato. Oh, batal. Tapi ada kok. Maksudnya bahasanya Oh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi. Summa ila ruhi khususan sayyidil walid sahibul tawassul zil karamah wal afaf al habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Jalil as-Sagaf. Allah Ta'ala yataghashahu birrahman maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi wa ibadihi fi dunya wal akhirah.
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصحابنا وقراباتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم بالرحمة والمغفرة يجعل الجنة مثوانا ومثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Walaqad ataina Musal kitab. Betul. Iya. Walaqad ataina. Halaman 13 baris ke Ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab wa lil kafirina 'adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unsila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Dari kanan. Nendri. A'udzu billahi Ini aja enak, masih berasa kayaknya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summat takhaztumul ijla ain min ba'dihi ain. Biasa disamain suara keluarnya. Ya, timbang kali ini. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Biasa aja S-nya. Wasma'u. Iya, S aja S, desis. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'un. Nambahin apa? Nun, ayo. Wasma'un. Iya, ngopi dulu kali ya Pak. Udah ganti yang lain apa ngopi aja? Udah pulang kerja tuh. Iya. Ayo, jangan ke 5 kali. Khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na Sami' Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Iya, bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Turunin juga, jangan datar terus. Itu turun tuh. Ayo. Qul in kana
lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Bang Boy. Kalau masih ini speednya lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن Ulang. Berdiam gimana yang enak? Ayo, berdiam. Jangan ada yang kurang. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة Nah, itu Bang. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Kalau yang lancar kita nggak banyak betulin. Nah, sebelahnya rajin. Ini jauh nih, saya mesti dengar kencang. Jadi saya nggak usah ngandelin telinga saya, ente aja buka suara. Asik. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqum kuping saya masih jelas nih. musaddiqun lima ma'ahum Nabaza fariqum minal ladina utul kitab
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو masuk langsung jangan lama-lama matatlush واتبعوا ما تتلو syayatin على mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشيطان syayatina beda syaiton setannya satu syayatin setannya banyak walakin tasdid apa ya pada tasdid digenta walakin nasyayatin kafaru saya ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ini saya ajakin baca santai, enak malam. وما أنزل على الملائكة Jangan dipanjangin laknya. ملكين Nah. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم tahan mim ketemu ba tahan dulu وما هم tahan gentak bidorina tahan gentak sama mawalad dolin ini ya mad lazim musaqqal kalimi وما هم bido bo bilbo وما bo بضارين من أحد illa biiznillah ويتعلمون ما يضرهم wala yanfa'uhum walaqad alimu ولقد علموا لمن tarahuma laman ishtara لمن اشتراه ما له في akhirati min khalaq ولبئس ما besar. Kalau udah bisa nyebut jangan dihilangin. Walabi'sa ma Panjang mahnya, mampir dulu. Mampir.
walabi sama Sya. Nah, lupa lagi kan? walabi sama Syarau. walabi sama sarau bihi Anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Iya, saya berharap dan menuntut adanya peningkatan dari tiap-tiap bacaan. Jadi bukan malah makin payah. Tapi tiap malam, tiap pertemuan kita baca Quran. Salah sedikit, ini kebetulan panjang. Ayatnya panjang nih. Saya sebelahnya, bisa baca. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Lau kanu ya'lamun. Kayaknya kebingungan sama gaya. Gara-gara bingung sama gaya jadi panjang banget. Biasa aja. Balik dari atas lagi. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Biasa aja, yang panjang-panjangin, yang kagak nggak usah. Ayo. لو كانوا Panjang, panjangan. Kapnya jangan panjang-panjang, satu alif aja, dua ketukan aja. Tek, tek. Kanu. لو كانوا يعلمون. Nah, orang lepas gini, nggak mikir-mikir lagi, udah jalan aja langsung. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu. Ya. لو كانوا يعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Bang Herman, dibaca dengan nada normal, jangan kayak kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah.
أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Saya pengen dari manansah sampai misliha tidak berhenti. Saya kasih contoh. Manansah min ayatin au nusiha na'ti bi khairin minha au misliha. Manansah min ayatin au Iya-nya jangan tertahan. Abang dari tadi ketahan 2 kali. Iya-nya nggak banyak. Ada memang ayatun, ada ayat. Kalau yang iya-nya pendek berarti 1 ayat, 1 kekuasaan Allah. Kalau ayat berarti banyak ayat-ayat, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau yang iya-nya panjang berarti untuk jamak. Kalau yang iya-nya pendek berarti untuk mufrad. Nah, ini mufrad nih. Ayatin. Manansah min ayatin au nusiha na'ti bi khairin minha au misliha. Sisanya masih banyak tuh napasnya. Oh, berarti bisa 2 baris sebetulnya. Oh, kalau nggak rokok, napasnya panjang emang. 2 baris sampai bawah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mantap. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Allah, Wa Allah. ma lakum min dunillahi min وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا نسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Bang Herman ini satu biasa ngaji, kedua sama nada gampang nangkep. Sekali lagi Bang Alimin. Wah, Allah. Bang Alimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم
من بعد ما تبين لهم الحق. Jangan langsung. Lahumul haqq. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa Jadi ada datar naik turun, datar naik turun, ketemu udah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dada sehat. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Ada yang kurang, coba diulang. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
يختلفون Mulai awal lagi, datar lagi. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم من ومن أظلم ممن منع Jelas. ومن أظلم ومن أظلم ممن Jelaskan. ومن أظلم ومن أظلم ممن ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Jangan diturunin dulu, ini masih datar. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Huruf zo itu mojong, tebal dia tebal. Jadi au, il, ui, mau a, mau i, mau u, dia tebal. Au, zo, zri, zu, au, il, ui. Kan begitu lagi, itu namanya nggak diperhatiin. Kalau diperhatiin 2 kali bisa, berarti bisa terus. Kayak Bang Muslim sampai ashabul jahim, sampai hadis. Terusin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya masih ini dengan huruf shin ya Abah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi kayak huruf shod bunyinya itu. Minas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. Yang panjang-panjangin loh. Subhanah, Ada yang kurang. Subhanah. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت Tasya dapat mulai ente S kemudian Y. Sya bukan sia. Sya تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن Lu ngapain ditahan? Lu nggak boleh. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Naik lagi. Pengen sudah kolo jadi Udah turun naik lagi. udah dikasih rambu-rambu ya dari sini dia. Inna Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahnya enak. Sadaqallahul azim. Masih gendeng kayaknya mau ngeband lagi dia mau ngeband lagi mau baca kitab kayaknya dia nih. Coba ayo enak-enaknya ujungnya enaknya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira Habisin. wala Dikentak loh. wala tusalu Belumnya jangan ditahan bang. Lu kagak wala tusalu an ashabil jahim. Nah itu masih penting. Kan ada. Sadaqallahul azim. Kamu mau naik kita begitu. Gaya itu tidak dituntut ya. Jadi bacaan yang dituntut tuh makrotnya panjang pendeknya. Kalau gaya nggak dituntut sampai mati nggak bisa gaya nggak apa-apa. Ya cuma ya kebangetan. Masa lama-lama kumpul, lama-lama ngaji gayanya masih kaku aja itu. Itu seni ada anjuran buat seni. Tandain. Sudah satu tanda satu tanda. Sampai ashabul jahim Bang Borai nanti lanjutannya walau tarbo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah senang ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka, baru mereka senang. Kalau udah ngikutin cara mereka makan, cara mereka bergaul, cara mereka baru mereka senang. Ini dari Bang
Ini kan Bang Dubai. Bang Dubai gituin. Al-Qur'annya udah sampai orangnya belum juga gitu. Keren. Dia belum ngeliat Bang. Kalau dia udah ngeliat enak ngaji begini gak banyak-banyak. Kalau kelas Bang Keboy, Bang Herman emang ngajinya mestinya 1 lembar, 2 lembar. Tapi karena mengimbangi yang lain-lain nggak apa-apa. 6 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari nggak apa-apa. Kalau yang masih agak kurang-kurangan dikit nggak apa-apa, 3-4 hari. Kita udah lancar semuanya, mau sarang 1 jus nggak apa-apa. Apalagi ada yang meninggal, kita ajiin rame-rame. Siap menerima ngaji kubur. Wah, Bang Herman ketuanya. Pada sampai saya doang kagak. Wanita malah tidur. Takut sama nyamuk kebon. Allah. Ya kita sempurnain sedikit ngaji kita tuh. Sempurnain sedikit. Ngaji kita mah sambil ngopi nggak apa-apa. Bang Nendri belum ngopi tuh. Baru nyampe tadi lihat ya. Ambil ngopi nggak apa-apa, teh manis. Saya susu nih. Ini susunya nggak ada rasanya ini. Iya. Susu saya kalau ada sih kopi sehat. Lagi serius soalnya. Kamu minta salam, Jeffrey, minta salam. Oh, Sama saya. orang tahu dari Sulawesi aja tahu masa kamu baru orang tahu. Lato-lato, ayo lomba lato-lato sama aku. Aku bisa angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, angkat kakinya. Ayo, awas, kepalanya jauhin dikit. Stuck lebih mata. Jam 10:04 pas berarti 10:30 selesai. Kelas kita memang belum kelasnya baru kita masih TK ya termasuk. Betul. Jadi belum berani jam malam-malaman dikit. Nggak kecil. Nah lama-lama baru dah 11, setengah 12. Ini ngobrol yang lama, ngajinya mah. Ngatet. Angkatnya belum puasa. Santai. Iya. Goyang. Ya makanya kelasnya masih kelas yang seperempat jam, setengah jam. Kalau yang udah pakai 2 jaman mau gerak dulu. Ya kalau mau yang udah kuat lama boleh ngaji ke kopi pahit. Lamaan dikit di sono. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhuna al-Musannif radhiyallahu anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Lanjutan tentang masih awal ya. Ini kitab Safinatun Najah, kemudian syarahnya Kasyifatus Sajah, masih menerangkan tentang Bismillah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati ibtidaan bil kitabi al-azizi fi ibda'ihi biha ay fil lawhil mahfuz aw ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahul qalamu ana tawwabu wa ana atubu ala man taba fa huwa fi saqil arsh.
Jadi Tuan Syekh Musannif memulai karangan kitabnya, ya karangan kitab Safinatun Najah dari matanya atau syarahnya Kasyifatus Saja. Beliau memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quran yang mulia, ya Al-Quran yang mulia, ya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ya ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kolam itu memulai tulisannya dengan kalimat Ana Tawwab, akulah yang maha pengampun, wa ana atubu ala man taba, dan aku menerima taubat bagi orang yang mau taubat. Itu ada hadis begitu. Ada hadis bahwa kalam itu yang Allah ciptakan, kalam pertama kali nulis, tulisan kalimatnya adalah Ana Tawwab, aku menerima taubat. Allah maksudnya. Wa ana atubu ala man taba, dan aku selalu menerima taubat bagi orang yang mau taubat. Allah menerima taubat bagi orang yang mau taubat. Itu tulisan itu fahuwa fi saqil arsy, maka itu ada tertulis di dalam tiang arasy. Ada di dalam tiang arasy tulisan Ana Tawwab, ana atubu ala man taba. Tetap yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah ya permulaan bagi Al-Quran yang mulia. Wamtisalan wa ita'atan wa ta'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi anna awwala ma. Ya. Wamtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dan juga Tuan Syekh Musannif ini ya mengamalkan, mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang Nabi sampaikan, anna awwala ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa-apa yang pertama ditulis oleh qalam adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa iza katabtum kitaban faktubuha awwalahu, maka apabila kamu menulis satu tulisan, maka awalilah tulisan itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi biasa kalau bikin surat itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya miftahu kulli kitabin unzila, dan dia Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci dari tiap-tiap kitab yang diturunkan. Kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci awalnya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril katakan, ya, ini Bismillahirrahmanirrahim untukmu dan untuk umatmu. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, qala hiyalaka, dia Bismillahirrahmanirrahim itu untukmu, untuk Nabi Muhammad, wali ummatika, dan untuk umatmu, umat Nabi Muhammad. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim, fa inni lam ada'ha tarfata ainin muz nuzilat ala abika Adama alaihi salam wa kazal malaikah. Maka kata malaikat Jibril alaihi salam, famurhum, maka perintahkan kepada umatmu, umat Nabi Muhammad, la yada'uha, supaya jangan tinggalkan itu Bismillahirrahmanirrahim, fi syai'in min umurihim, pada apapun dari perkara-perkara mereka, urusan apapun ya yang ada sama mereka, jangan tinggalkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat Jibril, aku tak pernah tinggalkan itu Bismillahirrahmanirrahim tarfata ainin, sekejap mata pun tak pernah aku tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim, sejak Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan kepada bapakmu Nabi Adam alaihissalam dan malaikat-malaikat yang lain, atau sejak aku diturunkan menghadap Nabi Adam dan malaikat-malaikat yang lain, semuanya tidak ada yang meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, iza katabtum kitaban, apabila kamu menulis satu tulisan, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim, maka tulislah pada awal tulisan itu bismillahirrahmanirrahim. Dulu zaman kita sekolah, kalau sekolah madrasah mah iya, sebelum kita nulis apa-apa itu bismillah dulu, bismillah kita tulis. Tapi kalau zaman SD, di SD mah enggak, boro-boro menulis bismillahirrahmanirrahim. Emang kita sekolah waktu itu susah banget membaca, susah banget nulis. Makanya kalau bisa nulis bisa baca, udah naik kelas aja tuh. Kadang-kadang kelas 1, kelas 2, kelas 3 aja masih pada belum bisa baca. Nah, itu dulu zaman susahnya tuh. Saya alumni SD 03 pagi 83. 83 saya keluar, lulus SD. Lulus SD 83. Alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 naik terus meski nggak ada ranking, nggak ada keistimewaan, tapi naik terus. Sementara teman-teman banyak banget ya di segeraan dan sebagainya ngerasain lah, dulu kayaknya kelas 1 sama dia, kelas 2 sama dia, tapi kok gue lulus duluan. Rupanya mereka pada gara-gara naik kelas, gara-gara bacanya itu bisa. Kalau ditulis sama guru tuh di papan bor tulisan, kita disuruh maju, suruh baca. Maju baca, pas sampai di papan bor diem. Emang nggak bisa baca, dulu susah banget buat bisa baca. Nggak ada TK soalnya. Iya, nggak ada TK lagi dulu soalnya. Iya, makan udang. Udah bopok juga. Iya. Ya kalau dikali makan udang biar bisa berenang. Kalau sekolah biar pinter. Ya Allah. Jadi diperintahkan begitu. Nabi dalam satu riwayat memerintahkan apabila kamu menulis satu tulisan, maka mulailah tulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai nggak bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis apa aja di atas buku tuh bikin Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza katabtumuha faqra'uha, dan apabila kamu sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim ini, faqra'uha, maka baca. Habis tulis baca, jangan ditinggal begitu aja. Bacalah dia Bismillahirrahmanirrahim. Walwi anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat lagi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qaal, beliau bersabda, takhallabu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityan bil basmalati, dan tidak ragu lagi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala ketika memulai pada tiap-tiap bacaan surat, Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq ada Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disuruh biasakan ya dengan adat kebiasaan Allah, yakni selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siwa bara'atin, kecuali surat Baro'ah. Kecuali surat Baro'ah. Kalau surat Baro'ah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Taubah. Ya, surat Taubah itu dimulai dengan kalimat Baro'ah itu. Bahkan kalau yang itu tidak dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat isinya Allah lagi murka banget sama orang-orang munafik. Allah murka sama orang-orang munafik. Jadi ada azab segala macam di situ. Kalau kita lagi nyeksa, lagi ngazab orang, emang dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan sayang, kasih sayang. Ini mah udah nggak pakai kasih sayang lagi ini. Jadi jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tidak dianjurkan baca surat At-Taubah Baro'ah itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja a'udzu. Ya, a'udzubillah, ada tuh tulisannya di pinggir. Tidak pakai baca bismillah lagi. Fanahnu ma'muruna bihi, maka kita semuanya diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi hadisi Abi Dawud wa ghairihi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajzam. Wal balu asyarafu wal azmatu awil halu wasyanu allazi yuhtamma bihi syar'an.
Wa ma'nal ihtimami bihi talabuhu au ibahatuhu bi an la yakuna muharraman li zatihi wala makruhan li zatihi. Ya, karena mengamalkan hadis ya riwayat dari Abi Dawud wa ghairihi dan yang lain daripada Abi Dawud, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang ada maknanya atau perkara yang mulia, perkara yang bagus-bagus, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar ya, maka dia terputus, au agta au ajzam ya, terputus semua maknanya. Ya, atau dengan kata lain nagisul barokah, tidak ada keberkahannya. Ya, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka berkahnya kurang. Bang Borai, Bang Usin, pagi-pagi bangun mengurusin puhunan, bismillahirrahmanirrahim, maka pohon-pohon yang diurusin ini insya Allah berkah. Ya, kalau kita kerjain aja tanpa bismillahirrahmanirrahim, ya, maka mengurangi keberkahan. Urusan-urusan bagus. Ya, urusan dagang, usaha dan sebagainya, semuanya yang mau nge-grab, mau ngojek, mau mulai bismillahirrahmanirrahim, insyaallah berkah. Wal balu al-syaraf wal azamah, artinya kullu zibalin, tiap-tiap perkara. Bal itu bisa dijadikan arti, maksudnya adalah tiap-tiap yang mulia, tiap yang baik, yang bagus. Ya, atau kondisi keadaan, tiap-tiap kondisi kerjaan yang bagus ya harus disertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allazi yutabu bihi syar'an, yang dianggap penting sama agama. Ini urusan agama, ini urusan baik, yang dimulai dengan baca bismillah. Ya, artinya dituntut ya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Bi an la yakuna muharraman li zatihi, dengan catatan tidak menjadi haram bagi zatnya. Wala makruhan li zatihi, juga jangan makruh pada zatnya. Jadi kalau untuk urusan yang haram jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Untuk urusan yang makruh juga jangan bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah tuh ya, ini bahasa kitabnya. Kemarin kita terangin ya tanpa bahasa kitab. Ini dengan bahasa kitab, jadi nggak banyak keterangan, sardan aja. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhaggaratil umur, akan tetapi bismillahirrahmanirrahim itu tidak dituntut pada perkara-perkara yang hina. Urusan-urusan yang hina jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Kakan si zabalin, seperti menyapu kamar mandi ya, menyapuin kamar mandi ya, bersihin WC. Bersihin WC jangan baca bismillahirrahmanirrahim ya, itu termasuk muhaggaratul umur ya, perkara-perkara yang hina ya. Lalu dapur bukan urusan hina, tapi kalau WC iya, nah bisa dikias lah yang lain-lain tuh ya, seperti ada kotoran orang kek, kotoran ayam kek, kotoran kucing kek, kita bersihin dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya, itu perkara yang ini kadang-kadang kita nggak tahu. Alhamdulillah nih. Wala tutlabu li zikril mahdhi, juga tidak dituntut untuk zikir yang murni. Katahlil, seperti mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Ente mau tahlil la ilaha illallah jangan bismillah lagi. Saya kita tahlil rame-rame bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, nggak usah, sudah. Itu sudah zikir yang murni ya. Nggak mesti langsung aja la ilaha illallah. Maka kemarin tuh kita terangkan kalau orang mau khutbah Jumat ya jangan bismillah dulu. Ya, jangan mengucapin bismillah, makruh hukumnya. Langsung aja alhamdulillah dan seterusnya. Tadi hadisnya, tiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka urusan itu jadi abtar. Artinya abtar baktu uzanab ya, yang ekornya kepotong, ekornya putus ya,
Jadi kalau orang baca mulai kerjaan tanpa baca Bismillahirrahmanirrahim itu ibarat binatang nggak ada ekornya. Wal agta man gutiat yadahu aw ihdahuma, atau kullu amrin la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta. Orang kalau ngerjain sesuatu tanpa mengucapkan bismillah, maka urusannya di akto. Apa itu akto? Akto itu ibarat orang tidak ada jari jemarinya. Ya, kakinya nggak ada jari-jarinya, tangannya nggak ada jari-jarinya. Ya nggak sempurna. Ya, ada lagi kalimat ajzam. Ya, setiap perkara urusan yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam. Maka ibarat manusia, ya, dia punya penyakit kulit. Ya, penyakit kulit yang pertama merah, digaruk, gatel, kemudian menghitam, kemudian rontok, na'udzubillah min dzalik. Begitu pula urusan, ya, tanpa baca bismillahirrahmanirrahim udah nggak sempurna, nggak berkah. Waqtalafa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin fa inda Malik annaha laysat ayatun minal fatihati. Para ulama berselisih paham tentang bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada surat Fatihah, jadi 7 ayat, ya, atau Fatihah itu bagian daripada tiap-tiap surat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Ya, ulama-ulama berselisih paham. Fa inda Malik annaha laysat ayatun minal Fatihah. Maka menurut Imam Malik, ya, orang yang bermazhab Maliki ini, ya, orang-orang yang bermazhab Maliki mengikuti Imam Malik, annaha laysat ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Inilah yang berlaku di Saudi, di Mekah, di Madinah. Ya, Mekah Madinah ngikutin Imam Maliki. Maka mereka beranggapan bismillah bukan daripada bagian surat Fatihah. Maka ketika mereka sholat, mereka langsung aja Sholli Allahu Akbar, terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut Imam Malik. Nah, kita nggak ikuti karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Wala min kulli suratin, dan menurut Imam Maliki juga Fatihah itu bukan bagian daripada tiap-tiap awal surat. Ya. Wa inda Abdullah bin Mubarak, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin. Kalau menurut Imam Mubarak, dia termasuk ayat daripada tiap-tiap surat. Jadi Qul a'udzu birabbinas ada ayat awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri ada ayat awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal Fatihati. Adapun menurut Imam Syafi'i yang kita ikutin mazhab kita, ya, itu bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Walam yakhtalifu fiha fin namli, semuanya tidak ada yang berselisih paham di dalam surat An-Naml bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayatun, ya, minan namli. Nah, itu semuanya sepakat. Bacaan bismillahirrahmanirrahim itu bagian ayat daripada Al-Qur'an, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itu memang ayat Al-Qur'an. Tapi kalau di Al-Fatihah ada yang bilang itu ayat Quran, ada yang bilang itu bukan ayat Quran. Ya. Jadi kita ngikutin Imam Syafi'i, itu bagian daripada ayat Al-Quran. Wa min khawasiha, di antara keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, di antara keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, iza talaha syakhsun, apabila membaca dia bismillahirrahmanirrahim oleh seseorang, inda naumi ay inda gurbihi aw inda iradatin naumi, ketika mau tidur.
Keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Iza talaha syakhsun 'inda naumi, apabila dibaca oleh seseorang yang mau tidur. Ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali. Aminah tilkal lailata minasyaiton, maka dia akan terjaga aman itu malam daripada gangguan setan. Wa amina baituhu minas saraqati, dan rumahnya aman daripada pencuri-pencuri. Wa amina min mautil fuj'ati, dan dia aman, terjaga, selamat dari mati mendadak. Ya, kan ada mati mendadak, mati nggak sakit lagi tahu-tahu. Ya, itu malam kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim mau tidur 21 kali, maka dia akan selamat daripada mati mendadak, mati tanpa persiapan. Ada orang tuh tidur ya nggak bangun lagi, tidur dia malam terus pagi nggak bangun, udah kaku langsung. Itu termasuk mati faji'ah, mati mendadak. Wa ghairi zalika minal balaya, dan lain-lain lagi daripada semacam balak-balak musibah-musibah, maka dia akan selamat ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika akan tidur. Ini rasanya dari dulu kita udah tahu semuanya. Cuma ngamalinnya jujur aja kebanyakan udah sering lupa. Lah itulah gunanya ngaji. Gunanya ngaji diingetin lagi. Makanya kalau udah dapat ilmu, ya kasih tahu bini, kasih tahu anak, gini. Nah, besok ketika kita lupa, kita ditegur sama anak. Baba langsung tidur, aja semalam kagak bismillah lagi 21 kali. Kok lu tahu tong? Ya orang baba nonton TV. Baba nonton TV, tahu-tahu baba merem. Apa iya baba baca bismillah 21 kali? Iya. Enggak malu-malu tuh. Nauzubillah min dzalik. Itu yang paling gampang. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Minjem kagak jalan-jalan ya? Jadi ya mantek aja dulu jamnya. Oh, mati nih jam. Mati jamnya. Mati beneran. Iya. 11 lewat. Tadi berhenti di mana tuh? Wallahu a'lam bishawab. Bismillah ilma warzuqna fahma. Biar dikit mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Besok kita bahas alhamdulillahirabbil alamin, tentang alhamdulillah. Alhamdulillah itu nanti bisa jadi wajib baca dalam Fatihah, baca dalam khotib sama khutbah ya. Nah, terus nanti bisa alhamdulillah nanti hukumnya ada pujian qadim lil hadis, hadis lil hadim ya, dan seterusnya kita sampaikan di sini ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panjang umur, sehat afiat, luas waktu, bisa kumpul lagi bersama guru dan kawan-kawan dalam rangka kita silaturahmi di Majlis 3Z Flora Grup Bang Borai Usit. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل
suli bil Mustafa rasuli na'udzu bi kulli suli bil Mustafa rasuli na'udzu bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi 'adda habbi wa alihi wa sahbihi ila naqas suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hadda fi ni'amahu yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya rasulullah salamun alaik ya rabbi ashani wa daraji ya rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.